سلام كمية تعلو زخبركم تحتتلتي كارفا ميديا كل جزء مسانا سلازخونكم دامسكنا أبي حمد انتي بلا ناوخم كنبلينا بمسلسلات تقنية استسني مدنقات أبي حمد مزارر وخين يركب بقدمي مستر إثيوبيا أبي حمد ما راح تحوحتن من كستيرتران أبتهكر داقمو نخلعل من قصاصي قبر له كبل كاسيسو طرف صرا لوطي بموال زصرفهم اب تግራይ ዝርከቡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ናይ ፖለቲካን ልምዓትን ለውጢ ከይመጽእ መዕንቀፍቲ ኮይኖም ይዋስኡ ኣለዉ ብምባል ክነቅፎም እንከሎ ምስ ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ገደማዊ ሓይልታት ወዘልዘል ይብሉ ኣለዉ ብምባል እውን ወቂሱ ካብ ኤርትራ ምክንያት ዕንወትን ስደት ዜጋታቱን ኮይኑ እዩ ንዝበለው መንግስቲ ኤርትራውን ኣብቲ 2022 ዓም ፈረንጂ ዘብቅዕ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ትሕቲ ቅርጽን ከቢድ ገሰትን ዕንወትን ኣውሪዱ እዩ ክብል ዳግም ከሲሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ኩናት ኣብ ጎኒ ዝተሰለፈ ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ተግባራት ገሰታት ክኸስስ እዝን ኻላይ ጊዜ እዩ ኤርትራ በወገን ቅድም ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንዝሃቦ ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ሕሱርን ፍንፉንን ክትብል ኮኒና ምንባራ ይፍለጥ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኖም አንጻር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝተዋግኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ኩሎም አንጻር ሰብኣውነት ዘቕንዕ ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ገሊጾም እዮም እንተኾነ ዝምድና መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ድቕ ዝበለ ዕርክነት ደርባ ቃላት ተሰጋጊሩ ይርከብ ኣብቲ ሰሉስ 24 ጥር 2018 ዓ.ም በሃገራዊ ቴሌቪዥን ዝተመሓላለፈን ንኣስታት 40 ደቂቃ ዝጸንሐ ቃለ ምሕተት ኣብይ እንትረአ ካብ ቅድሚ ሕዚ መልእኽትታት ምሕላፍ ዝጥቀመሉ ዝተለመደ ቃና ፍልይ ብዝበለ ኣብ ክልል ትግራይን ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ዝርከቡ መራሕቲ ብኣታ መጠንቀቕታ ክሕልፍ ተሰሚዑ ቀዳማይ መጠንቀቕቱ ድማ ንሕወሓት ኮይኑ ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን ብዝብል ምሰላ ጠንቂቑ ኣብይ ኣብቲ ብፍሉይ ናብ መራሕቲ ትግራይን ኤርትራን ዘቕንዐ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሉ ቃለ መጠይቁ ብቋንቋ ትግርኛ እዩ ከይድዎ ብዙሓት መሰላታትን ብሂላትን ትግርኛ ዝሰነይዎ ፖለቲካዊ መጠንቀቕታታት ዝሓዘለውን ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ጠንቅቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2013 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ኣመልኪቱ እንትዛረብ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ሕወሓት ሰጓማይ ኣተሓሳስባ ዘይምህላው እቲ ክልል ናብ ዓዛእቱ ኩናት ክጥሕል ምክንያት ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ንሱ ሕወሓት ብዝበለየ ኣተሓሳስባ ዝገዝእ እዩ ብምባል ክንቕፎን ከሎ ብሰንኪ ናብ ዘየድሊ ኩናት ተኣትዩ ከቢድ ዋጋ ተኸፊሉ ባህላይ እዩ ኣብቲ እዋን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ትግራይ 600,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ምግላጹ ይዝከር ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ድማ ከበቲ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምፍጻሙ ይኸስስ ኣብይ ከምቲ ለሓሚ ሓዊ ወሊዳ ከይትርሕሶ ሓዊ ኮይኑዋ ከይተሓድጎ ውላድ ኮይኑዋ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪቲ ጥሩፍ ፀረ ለውጢ ሓይሊ ህዝቢ ዘየድሊ ዋጋ ከፊሉ ብምባል ተዛሪቡ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን በቲ ካልእ ሸነኽ ወጥሪ እናዕረገ ኣብ ዝከየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብይ ከምዚ ዓይነት ቃለ ምሕተት ዝህብ ዘሎ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ለካቲት ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ወታደራዊ ግጭት ተራእዩ ዝነበረ ኮይኑ ቅድሚ ሕዲት ሰሙናት ድማ መንግስቲ ፌደራል ሰራዊት ናብ ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎ ሕወሓት ከሲሱ ነይሩ እንተኾነ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ኣበይ ከባቢታት ከም ዝተራእየ ብዝርዝር ኣይነጸረን ክልቲኦም ወገናት እቲ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ደው ንምባል ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምልእነትን ብዘይምትግባር ነንሕድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም ሕወሓት ኣብ መግለጽታቱ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክትግበር ከም ዝደሊ ናብ ልዝብ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከኣቱ ድሌት የብለይን እኳ እንተበለ ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ኣብ ትግራይ ዘተ ከይግበር መትከላት እቲ ስምምዕ ከይፍጸሙ ዓንቂፁ ሒዙና ዘሎ ሕወሓት እዩ ክብል ነቒፉ ሕወሓት ካብቲ ስምምዕ ዘውፅኦ ጥራይ እዩ ዝወስድ ድሕር ምባል ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፍረመሉ መኽባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንጎድኒ ገዲፉ ሕገ ሃገራዊ ምርጫ ንጎድኒ ገዲፉ ከምቲ ጭንጉራፍያ ባዕላዊ ቂዓ ባዕላት እዊ ዝበሃል ባዕሉ ካብ ሕጊ ወፂኡ ከብቅዕ ነቲ ዳግም ግጭት ንምልዓል መመኽኔታ ይገብረሉ ኢሉ ባጀት መንግስቲ እናመንዘዐ ቀለብ ዕጡቃት ይገብር ህዝቢ ካብ ልምዓትን ወፍርን ክርሕቕ ይገብር ኣሎ ወርቅን ማዕድናትን ትግራይ እናመዝመዘ መግዛእ ኣፅዋር ይገብር ኣሎ ክብል እውን ኣብይ ከሲሱ ነዞም በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝቐረቡ ክስታት ብናፃ ኣካል ኣይተረጋገፀን ካብዚ ብሰገራ ኣብይ ኣብቲ ቃለ ምሕተት ሕወሓት ብሽም ምስ ዘይጠቐሶም
ግን ድማ ፀረ ኢትዮጵያ ምስ ዝበሎም ሓይልታት ብምስላፍ ሰፊሕ ጎስጓስ ኩናት ይገብር ከም ዘሎ ኸሲሱ ሕወሓት ምስ ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ገደማውያን ሓይልታት ወዘልዘል ይብላሎ ባዕሉ ዝፈጠሮም ፀገማት ከም ሰበብ ተጣኢሙ ድማ ውግእ ይቀስቀሳሎ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወተደራዊ ምትንካፍ እንተኣትዩ ግን ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን ጥራእየ ክብል ዝኽእል ክብል አጠንቂዑ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ብዝብል ዝጀመሮ ርክባት ከካታዕ ዝጸንሐ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ብተደጋጋሚ ክሓትት ጸኒሑ እዩ ወሲኹ ብወገንና ኣብ ኩናት ትግራይ ንምጅማር ድሌት ከም ዘይብልና ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ ብምባል ተዛሪቡ ንሱ ኣብቲ ክልል ስልጣን ኣብ ኢዱ ዝተምሃሩ መናእሰያት ከእትለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል እውን ቅዋሙ ብግልጽ ኣሚጡ እዩ ኣብ ኣጋርጋን ዝርጋን ዝብል ብሂል በመጥቃስ ድማ ኣብ እርጋኖም ውግእ ዝጠጅኡ ያእኽለኩም ስልጣን ንደቅኹም ኣረክቡ ክብሎም እደሊ ድሌት ህዝብና ንምድጋፍ ድልዋቲና ህዝብናውን ምስ ድሌት ሰላምን ዝተምሃሩን ወጊኑ ንሰላም ልምዓትን ሓቢሩና ይሰርሕ ክብል ይደሊ ብምባል ኣብቲ ክልል ናይ መሪሕነት ለውጢ ከምፅእ ድሌት ከም ዘለዎ ኣንፊቱ ካልኣይ ወቀሳ ኣብይ ኤርትራ ኮይኑ ዛዳዋ ተምፅኣልዋ ክብል ኣጠንቂዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ብሰንኪ ደቡባዊ مسحب نعيسرا عمتات زتنح إنكليل كلتين هجرات كبقع بمقبارو أكل تشحن 10 ساعات عمت مرات فرنجي على ما وش لمات نوبل سلام كم دتعوتي ذكر أب خلتشن 10 شمونتن بفقراء على تستودادسو بيتي بيت خاطة وحيلهم كيدان زا أسرو مرحتي إيرتران إثيوبيان بقالات كابز راقحن ركباتهم كحرف كابز جمر نوي خوين الله إذا ركب بفلاي دما مبقع كينات تجراي زتغير خوينو إيرترا تساتافيت إتا كينات انت نبرتكو أكالتي أرمناوي كينات خبقع زقابرا وعالبورتاريا أي نبرتن أبتوان أسمرا حوحت مول بمول كي تسعرت اتي كينات كزازم أي نبرون بموال نتسمع تقايماتو أبزو أروا جزيخا إثيوبيا إيرتران استوسن جزات إثيوبيا تتوالاتيرا نتقامت منجست فيرال تعدى الله كتبل تخصص مينستر قدات وزع إثيوبيا بعشرة عتلكاتيت كلتشم إسران شدشن عم تمرت فرنجي نام مزن وعثمان صالح أبزل أخو دبدبة سراوت إيرترا توالاتير وكابزولهم لألاو جزاتات إثيوبيا كان السحبن نزات دلو كنكونن حتيتو ميستر زينا إيرترا بعسر تلكاتيت كلتشن إسران شدشن عم تمرت فرنجي زهو ملاش جمع إيرترا أو ترجم ألوه مسحب ندادن موسخن نتقنتات نمجدادن تبقسو خوانا دليت يبلانيلو أبي حمد عبت بسلسة مقاويت كلتشن إسران شدشن استفنوك على مدايو نمنجزت إيرترا حجون بمتخطخات كسيسوا حزون على خيين مبال وتم كالكالي بلالو ملأختين سراويت إيرترا نخلهم كنت اتبلزا دوا تمتصلوات رأيي كلهم زخيليلو حيلتات إيرترا عم جمار كينات تجراي نسراويت إثيوبيا بمعقابن بمحجازن أو نتاو دقف أريوم إلو كوان يدو انت نبرا حزدما نتعقاد عن بمتقام ناو تجراي بمتاو جن كبيد جهزت سواء مسلاتن عنوة النبرة فاتيمام يوم كبل كسيسو الله مس منجست إيرترا قريبنا كنسرح فتينا نيرنا جن كاب زحيل زخانة جبوع نجار كركب زي حسابيو عامن ترخيبو كاب مزراق عدي وعلن جن دقيمون هزبنا كبدل عدلاي رخبن من الوقت انت فتيونو دما نيمو داتا فتنا إياه تخون كبل تحانيو أبا كربا سمونات كرايسس جروب ICG زتبحالة تكال بعسر خمو تلكاتي تكالتشحن إسران شدشن أبز زرقو حسند أب تقراي زلو وطرن كاب أساقيرو دوما مسير تراسق آتو كينات كامزة تحساسبو أسفير الله